तुम गाड़ी चलेकी जाऊच ना जिते गाड़ी चलेकी जाऊच माने तुम चारि पाखु एतिक लक्ष्य कर कि आम ड्राइविंग आउ क्या क्षति न हो आउ क्या परेशान हवा कष्ट न हो भिडटी जय जगन्नाथ छोट बड़ भाई भौणी मानक आपण मैंने केमी अच्छा आप सब भले अच्छे तो भगवान करतु आपण मैंने भी बहुत खुशी रे रुहतु बहुत भलरे रुहतु। तो भाई आज भिडियोटी मु एमती पशु मान विशेषकर जो रोड जो आक्सीडेंट होची कुकुर गोरु गाई मेंढा छेली एमान भिडियोटी बन यही उद्देश्य भिडियोटी बन तो भिडियोटी आप भल लगे आपण मान क्लोज फ्रेंड आप रिलेटिव फैमिली भाई भौणी एम सहित शेयर करेंगे आ मो चैनल मंटू शॉर्ट क्रिएशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना तो ये सब्सक्राइब करदे आ भिडियोटी पक्का शेयर करेंगे। तो स्वागत कर मंटू शॉर्ट क्रिएशन यूट्यूब चैनल को आउटे न्यू ब्लॉग रे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करवा। तो भाई गोटे माँ रो निज संतान प्रति केते भल पाया थाए केते आदर थाए सेटा तुम भल भाव जानी गोटे माँ निज संतान केमिति विकल है कि कांदी पारे निज संतान हल्का एमती कौटी एक्सीडेंट हल्का एमती कौटी किसी नॉर्मल हो गले तो गोटे माँ केमिति विकल है कि संतान कांदी टाइम सेटा तो भाई आपण मैंने भल भाव जानते फिर भी आपण मैंने यही वीडियो सेटा देखि पारिबे। भिडियोटी तो देखिले भिडियोटी किसी बुझिले आपको किसी बुझा मिलला शिखा मिलला गोटे माँ ता संतान निज पिला कौ पोजिशन को जाई पारे आप भल भाव जानी गोटे पिला किसी हो गले गोटे माँ पे कौन बीते आम जानी एबे जो रिसेंट जो भिडियोटा देखिल कि रास्ता गोटे कुकुर छुआ मरिकी पड़ी तार माँ जो ये विकल होमती कांदुची रड़ी कर आम जोटा कहते सी रड़ी कर जोटा कहते कांदुची। तो भाई केबे चिंता कर माँ पे कौन बीतुथ भाई सब हे तो से कुकुर हो पारे हे तो से पशु हो पारे सबु परे भी भाई आम भली ताकू भी कष्ट हुए आम भली तांकर भी भाई जीवन अच्छे सबु परे से सब छाड़ी दियो सबु परे भी भाई से गोटे भाई माँ हे तो से पशु हो पारे सबु परे भी से गोटे भाई माँ ताकू भी भाई कष्ट हुए भाई आम भी गोटे कार संतान आम भी गोटे कार पिला आमको तो किसी जन जन्म देना तो आम भी जन किए माँ अच्छी ना जोटा आम कहते मदर मम्मी आमर जन कि माँ अच्छी तो सेमती भाई सी जो पशु जो कुकुरा जो कांदुची भाई सी गोटे कार माँ जोटा कि पिला को किए गाड़ी चरे चपेकी रास्ता पर मार दे मारी तो देखी जाए भाई से रोड पर सेमती पकेकी देखी जाए माने मतलब माने पशु मान किसी भैल्यू नहीं माने शरीर किसी भैल्यू नहीं माने आम मानकर खाली आम जहाँ भैल्यू अच्छे आम मरीगले आमको नहीं आम सब सत्कार हम बास से भाई कौन मैंने मरीगला मैंने से रास्ता पड़े मैंने जो पड़े से आम अलग जगह को नहीं रखिपारे सुरक्षित जगह पोती पारे तो जाड़ा तो सत बट मैंने मारिदे मारिदे आम भूल बसत हो ठीक रे हो आम ठीक रास्ता था से भूल से जहाँ भी हो मला पर भाई आम गोटे कौन नहीं सुरक्षित जगह रखिपार ना से रोड हजार गाड़ी चढ़ी जी रूल्स ना गोटे भल लगे आमको जदि आम मत आमको जन किए रोड खंपाड़ दे पड़े भाव से मैंने सेमती भाई से भी हे तो से पशु हो पारे मुझे मानुची सब पर भाई से भाई जीवन थिला भाई। तो भाई गोटे कथा कहबी भगवान आमको सर्वश्रेष्ठ बन पृथ्वी रे सारा सृष्टि रे सर्वश्रेष्ठ जीव किए मनीष ठीक कि हाँ कि ना जदि आमको भगवान सर्वश्रेष्ठ बने यहाँ कौन आम सर्वश्रेष्ठ प्रमाण हमको भगवान बुझापी शक्ति देती सहीवाई शक्ति देती कहवाई शक्ति देती क्या बुझेला भाई शक्ति देती सबू सर्वश्रेष्ठ आम जोटा कि आम जो बुझी पार्टी सही पार्टी कही पाखे ना से कौन खाइम पीम बोलिम भाई ना किसी आम जो ट्राफिक रूल्स बन ट्राफिक नियम बन रास्ता जावास जो नियम बन सेटा कि आम बन ना भगवान बन भगवान जन्म कर आमको भी भगवान जन्म कर तो जो रूल्स गुड़ा आम बन जोटा से जना ना से आउ गोटे कथा मन कुकुर मनीष ठार 100 गुणा भल
সেটা କାହିଁ ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବ ମୁଁ କଣ ପାଇଁ କହୁଛି। ତ ଆମେ ଯୋଉ ରୁଲ୍ସ ବନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ହୁଏତ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କୁକୁର ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଯୋଉମାନେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି ଶିକାରୀ, ଯୋଉମାନେ ଆର୍ମି ପୋଲିସ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କୁ ରୁଲ୍ସ ବିଷୟରେ ହାଲକା ରୁଲ୍ସ ଜଣା ନଥିବ, ବଟ୍ ଏମିତି ଖାଲି। ତ ଏମାନେ ଯୋଉ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ବୁଲି ଖାଇ ଚରିକି ବଢିଛନ୍ତି ଭାଇ, ସେମାନେ କଣ ଖାଇ ତାଙ୍କର ଖାଇବେ ବୁଲି ତାଙ୍କର। ଭାଇ ଆମକୁ ଭଗବାନ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବନେଇଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିକି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଚଳିପାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଭୁଲ କରିବା, ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ମଣିଷ ଏଟାକୁ ଯୋଉ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଗାଡି ଚଢେଇକି ଯାଇଛି, ଭାଇ ଭୁଲ ମତଲବ ମୁଁ ମାନୁଛି ଅଜାଣତ। ଅଜାଣତରେ କିଏ ମଣିଷ ଯୋଉ ଭୁଲ କରିଛି ଏଟା ଅଜାଣତରେ ହିଁ ହେଇଛି ମୁଁ ମାନୁଛି, ଆଉ କିଏ ଜାଣି ଶୁଣି କେବେ ଭୁଲ କରେନି। ତ ଭାଇ ମୁଁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଯେତେବେଳେ ତମେ ଗାଡି ଚଲେଇକି ଯାଉଛ ନା, ଯେତେବେଳେ ଗାଡି ଚଲେଇକି ଯାଉଛ ତମ ଚାରି ପାଖକୁ ଏତିକି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର କି ଆମ ଡ୍ରାଇଭିଂ ପାଇଁ ଆଉ କାହାକୁ ଯେମିତି କ୍ଷତି ନ ପହଞ୍ଚେ, ଆଉ କାହାକୁ ଯେମିତି ପରିଶାନ ହବାକୁ କଷ୍ଟ ନ ହୁଏ। ଭିଡିଓଟି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେୟାର ନ କରିକି ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଯୋଉ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର, କ୍ଲୋଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆମ ରିଲେଟିଭ ଏମାନଙ୍କୁ ବି ବୁଝେଇକି କହିବେ। ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଆପଣ ଫୋନ କରିକି ଜଣ ଜଣ କୁହନ୍ତୁ ଏମିତି କୋଉଠି ଦେଖା ହେଲା ଇଏ ବାସ୍ ଏମିତି କଥା ହଉଛନ୍ତି, ଏଇ ବିଷୟଟି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଇ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ଦରଦ ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଭାଇ ଜୀବନ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରାଇଭ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାଇକ ଚଲେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, କଣ ହାଲକା ସ୍ଲୋ ନର୍ମାଲି ଏମିତି ବାଇକ ଚଲେଇଲେ କଣ କହିବେନି ଗାଡି ଚଲା ଶିଖିଛି ବୋଲି, ନା ଏମିତି ଘୁଁ ଘି କରିକି ଚଲେଇବେ କହିଦିଏ ୟା ପୁଅ ରାଇଡର, ୟା ପୁଅ ରାଇଡର, ଇଏ ରାଇଡର ଗଲା କଣ କହିବେ, ଏତିକି କଣ ଆମକୁ ଖୁସି ମିଳିବ? ତ ଆମ ପାଇଁ ସେତିକି ପାଇଁ ଭାଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଛି। ଏଇଟା ତ ଭାଇ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ, ତ ଏମିତି ପୁରା ଦେଶରେ ପୁରା ସୃଷ୍ଟିରେ ମିଣ୍ଟିକି କେତେ କଣ ଜୀବନ ଯାଉଥିବ, ସେଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଫିର ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏମିତି କେତେ କେତେ କଣ ଜୀବନ ଯାଉଥିବ। ଭାଇ ଆମେ ହଜାରେ ଠିକ କରିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁ, ହଜାରେ ଆମେ ଠିକ କରି ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିଥାନ୍ତୁ, ଆମର ହଜାରେ ଠିକ ଥାଉ ନା କାହିଁ, ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଥାଉ। ତ ଆମର ଧର ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, କହୁଣି ଛିଡିଗଲା, ଆଣ୍ଠୁ ଛିଡିଗଲା, ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସଟାକ ମେଡିକାଲ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ମେଡିକାଲ ଯାଇ ଡକ୍ଟର ଦେଖେଇଲେ, ଡକ୍ଟର ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ କରିଦେଲା ଏ ମେଡିସିନ, ଆମେ ଯାଇ ମେଡିସିନ କିଣି ଆଣିଲେ, ଏ ମେଡିସିନ ବଗେରା ଖାଅ ଠିକ ହେଇଯିବ। ବଟ ସେଇ ପୋଜିସନରେ ଗୋଟେ କୁକୁର ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତ ସିଏ କଣ କରୁଛି ସେଠି ଯାଉଛି, ଆମେ ସେଇଠୁ କହିବା କୁକୁର ତ ଆଉ ସେ ସେଇଠି କରିଥାଉ, ସେ ଆପେ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଆମ ଜେନେରାଲି ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ଏଇଟା ଆସୁଛି କି ନାଇଁ, କୁକୁର ତ ସେ ଆପେ ଠିକ ହେଇଯିବ। ବଟ ଆମର ଭାଇ ତାର ବି ଜୀବନ ଅଛି, ଆମର ଜୀବନ ଅଛି, ଆମେ ମେଡିକାଲ ଯାଉଛୁ ସେ କାହିଁ ଯିବନି? ମୁଁ କହୁନି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କର ବୋଲି, ମୋର ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ଆମେ ଯଦି ତା ପଛରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବାନି, ଆମେ ତାକୁ କଷ୍ଟ କଣ ପାଇଁ ଦବା ଭାଇ? କଣ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଦବା? ଆମେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପଛରେ, ନିଜେ କଷ୍ଟ ସହ ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ଭାଇ କଷ୍ଟ ଦବା? କାହିଁ ସିଏ ତମର କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ନା ତମକୁ ମାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ଧରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ମଣିଷ ହେଲେ ବୋଲି ତମେ ଯାହା କରିବ ପଶୁଙ୍କ ଉପରେ। ଭାଇ ଜେନେରାଲି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ବାଇକ ଚଲେଇକି ଯାଉଥିବ, କୁକୁର, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ଘୁଷୁରୀ, ଗୋରୁ ଗାଈ ଏମିତି ରାସ୍ତା ଉପରୁ ପଳେଇ ଆସିବେ, ତମେ ସତର୍କ ହେଇକି ଚଲାଅ ଭାଇ। ତ ଭାଇ ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର, ଆପଣମାନଙ୍କ କ୍ଲୋଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣମାନଙ୍କ ରିଲେଟିଭ ଏମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଟାଇମ ନେବିନି, ଭିଡିଓଟି ଶେଷ କରୁଛି। ଆଗ ଭିଡିଓ ଦେଖାହବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।